What are the three major sections inside the processor? What are the three major sections inside the processor? Control unit. Oh. What are the three major sections inside the processor? ALU. Yes, what are the three major sections inside the processor? Control unit. ALU, CU, memory register. Yes, okay, very good. Then inside the processor, it's starting ALU, right? මේ message එකත් එවලා now me මට message එකෙත් එවලා උත්තරේ, right? Very good. CU ALU ALU CU memory registers. So now inside the processor, when the data receives from the cache memory inside the processor, it's starting the execution tasks of data manipulating. Data manipulate කරන execution එක පටන් ගන්නවා. It means generating new information. So when it's happening, what happened? දැන් මම අඳිනවා මෙතනින් data gain එකත් අඳිනවා cache එකෙන්. cache memory එක මම මෙතනින් අඳිනවා cache එක පොඩියට cache memory, right? data ටික අරන් එනවා මෙතනින් cache memory එකකින්, right? ඔන්න data ගෙනාවා. RAM එකත් අඳිනවා. right? මෙතෙන්දී when it received, it's starting manipulation of data. data manipulation එක පටන් ගන්නවා. මම මේ පැත්තට දානවා. මේක ඇතුලේ වෙන ටික මෙහෙම පෙන්නනවා ඊතල වලින්. වෙන ඇතුලේ වෙන දේවල් ටික මම පෙන්නනවා. right? right. It's inside it's executing. මෙයාගේ ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ? execute. control unit may execute. When inside this process may process එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? when it's everybody switch on the videos ටික on කරගන්න, right? when the execution tasks, when during the execution task of manipulating data
for generating information. මොකක්ද වෙන්නේ? originates new ones and zeros. New ones and zeros. Originates new ones and zeros. ඔන්න කතාව. Originates new ones and zeros. මේ කතාව වෙනවා when during the execution task of manipulating data or generating information originates new ones and zeros. Now we are going to measure the speed. Measuring the speed means measuring how many ones, measuring how many ones are originating during the task of measuring how many ones are originating during the task of manipulating data by the processor measuring how many ones are originating within a originating per second during the task of manipulating data by the processor. Originates ones and zeros, then measuring how many ones are originating per second during the task of manipulating data by the processor. How many ones? Calculating how many ones are originating per second during the task of manipulating data by the processor. On means measuring speed of the processor.
measuring speed of the processor. On processor එකේ වේගය මනිනවා කියන්නේ ඔන්න ඕකට. තේරුණාද කතාව? processor එකේ වේගය මනිනවා කියන්නේ මොකටද? තව ටිකක් පොඩි කරා දැන් මං හිතන්නේ පේනවා ඇති. Measuring speed of the processor means that when executing the task of manipulating data or generating information, it originates new zeros, ones, and zeros. Calculating how many ones are originating per second during the task of manipulating data by the processor calls measuring speed of the processor. Now we'll see how to do this. How to do this. දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. Now I told when it's processing, when it's manipulating data, it originates new ones and zeros. Here we are taking only new ones. We want to calculate how many new ones are originating per second when it's manipulating. කොච්චර එක ඒවා ඇති වෙනවද කියලා. කොච්චර එක ඒවා ඇති වෙනවද කියලා බලන්න ඕන. තප්පරේ. Once per second. Once per second. තප්පරේට එක ඒවා. This once has this once has been equivalent to this once has been equivalent to one round of a clock, one clockwise, one single clockwise. One round of a clock, one clockwise round. One clockwise round. This one is equal to one clockwise round. එක ඔරලෝසු අටයකට සමාන කරලා තියෙනවා මේ එක කිව්ව. ඔන්න මතක තියාගන්න. ඔන්න යහන උඩ බලන්න. Right? Now he is thinking on. Okay? Once per second. මේ එකක් කියන එක. දැන් මේ එක ඇති වෙන එක එක කියන එක සමාන කරලා තියෙනවා. One has ඒ කියන්නේ සර් 1 එක equal වෙන්නේ මේ normal clocks වලටද නේ? නෑ. එක ඔරලෝසු අට එක කියන්නේ එක අපි හිතමු මෙහෙම එක ඇති වුණා කියලා. මේ විදියට. මෙහෙම එක ඇති වුණා කියන්නේ එක ඔරලෝසු අටයක් ගින් ආවා. One clock cycle. One is equal to one clock cycle. එක කියන්නේ ටක් ගාලා ඔරලෝසු වටයක් ගිහින් ආවා. ආයි එක ඇති වුණා කියන්නේ ආයි ඔරලෝසු වටයක් ගිහින් ආවා. This one has එතකොට සර් CPU එක වනින්නේ clockwise වලින් නේ? හරියට හරි. ඔන්න කතාව. This one has substitute for one clockwise. එක ආදේශ කරලා තිනවා එක ඔරලෝසු වටයකට. This one has substitute for one clockwise, one clock cycle. One has substitute for one clock cycle. It has done by scientists, IT specialists, and computer engineers, not ourselves. It's a world standard, right? Once per second. Here, this one has one has substitute for
one clock cycle. One has substitute for one clock cycle. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි මෙහෙම ගත්තොත් එක සමානයි කැතට ඔරලෝසු රවුමක් අඳිනවා. කැත ඔරලෝසු රවුමක් ඇඳ එහාන් මම on one clock cycle. 1 equals to 1 clock cycle. Ah, very good. But I can't keep that. I can't keep that. I can't keep it. සර් මේක ඇඳ ගන්නද? පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක ඉස්සෙල්ලා I'm going to explain this to everybody. One clock cycle, right? 1 equal to 1 clock cycle. So then there's another standard. 1 clock cycle means 1 hertz. 1 clock cycle means 1 hertz. මේ එක clock cycle එකක් කියන්නේ එක සංඛ්‍යාතයක්. මේ කොහොමත් මේ සංඛ්‍යාතනේ ඇති වෙන්නේ. මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මෙතෙන්දී වෙන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යාත තමයි ඇති වෙන්නේ. මේ 10 කියලා ඇති වෙන්නේ මොනවද? සංඛ්‍යාත. සංඛ්‍යාත තමයි ඇති වෙන්නේ. Subsequence. සංඛ්‍යාත. එතකොට මේ සංඛ්‍යාතේ මනින්නේ කොහොමද? hertz වලින්. How we are measuring this by hertz. සංඛ්‍යාතේ මනින්නේ hertz වලින්. එතකොට මේ එකක් hertz එකක් කියලා කියනවා. එක clock cycle එකක් සමාන කරා hertz එක. එක clock cycle එකක් සමාන කරා hertz එක. So then first at the very beginning they started to find how many hertz per second. They started to measure the processor speed like this. How many hertz per second? 1 clock cycle equal to hertz. සර් Oh, එතකොට සර් 1 equal clock cycle equal මේ hertz. yes. එහෙමනේ? 1 hertz. 1 clock cycle equals 1 hertz. Yeah. Right? Right. This is how they started to do this. How many ones per second? Then this one has substitute for 1 clock cycle. Thereafter, they started to measure this one. They measure these ones by hertz. This 1 equal to hertz. මේ එකක් කියන්නේ hertz එකක් කියලා ගත්තා. ඒ කියන්නේ එක සංඛ්‍යාතයක්. hertz එකක්. Therefore, how many hertz per second? How many hertz per second? First, they started to measure the processor speed by how many hertz per second. So, as per the developments, it's gonna be it's changed. As per the developments, it's changed. As per the developments means by the developments and the advancements of the technologies, the processor speed has been increased. The processor speed has been increased. Therefore, we need to have another
measurement types to do the measurement, do the entire measurement. Another measurement types to do the entire measurement, because this hertz was not enough. Because this hertz was not enough. After the hertz, the scientists found the method called kilohertz. After the hertz, they found the method called kilohertz. There, 1 kilohertz has equal to 1000 hertz. Or 1 kilohertz එක සමාන කරා මොනවටද? hertz 1000කට. 1 kilohertz එකක් සමාන කරා hertz 1000කට. 1 kHz equal to 1000 hertz. Thereafter, keep in mind, by the technological changes, by the technological developments, this methodology has been changed. This measuring methodology, this methodology has been changed. First, 1 kilohertz equal to 1000 hertz. Thereafter, next, they started to measure by megahertz. They started to measure by megahertz. Then 1 megahertz equal to 1000 kilohertz. 1000 kilohertz. 1 megahertz equal to 1000 kilohertz, right? Then thereafter 1 gigahertz came. Thereafter gigahertz came. 1 gigahertz equals to 1000. Is it? ඔන්න කතා. 1 kilohertz equals to 1000 hertz. It means 1 kilohertz means 1 kilohertz per second means 1 kilohertz per second means 1 kilohertz per second means 1000 clock cycles per second. ඔන්න හිතන්න කොහොමද ප්‍රොසෙසර් එකේ 1 kilohertz එකක් කියලා කියන්නේ මොකද? තප්පරයට kilohertz එකක් කියලා කියන්නේ තප්පරයට clock cycle 1000ක්. තප්පරයට clock cycle 1000ක් කියන්නේ තප්පරයට එකේව 1000ක් උපදිනවා. තප්පරයට එකේව 1000ක් උපදිනවා. right? ඊළඟට අපි බලමු 1 megahertz per second. megahertz එකක් කියලා කියන්නේ කීයද? kilohertz 1000ක්. 1 kilohertz එකක් කියන්නේ 1 kilohertz එකක් කියන්නේ කීයද? hertz 1000ක්. එහෙනම් kilohertz 1000ක් කියන්නේ hertz කීයද? 1000 වැඩි කිරීම 1000. 1000 වැඩි කිරීම 1000. තේරුණාද? එතකොට බලන්න 1 megahertz per second කිව්වහම කොච්චර වාරයක් එකේව උපදිනවද තප්පරයට? 1000 වැඩි කිරීම 1000. 1000 වැඩි කිරීම 1000. ඊළඟට ගත්තොත් 1 gigahertz per second කියලා ගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ? තප්පරයකට එකේව කීයක් උපදිනවද? 1000 වැඩි කිරීම 1000 වැඩි කිරීම 1000. ඔන්න ප්‍රොසෙසර් එකේ ස්පීඩ් එක. දැන් යද ගන්නද? තේරුණාද මේ කතාව? understood this? ඔව් සර්. yes sir.
Dulanjana? Yes, sir. Right. Yes, sir. Akash? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes. Right. Thereafter, අපි අන්තිමට ලිව්වේ මොකද්ද? What have we written lastly? මොකද්ද අපි අන්තිමට ලිව්වේ? මොකද්ද අපි අන්තිමට ලියලා තියෙන්නේ? Drawing එක sir. හා? මොකුත් ලිව්වේ නැහැ. දැන් මේ drawing එක අඳින්න කලින් අපි මොකද්ද ලියලා තින්නේ අන්තිමට පොතේ? ඈ? යහන්? Yes, sir. රූපයක් ඇදලා තියෙන්නේ රූපයක්. මොකක්ද ඇඳපු රූපේ? නෑ ඒක අඳින්න කලින් ඒක අඳින්න කලින් මොකද්ද ලිව්වේ අන්තිමට? When the processor is Yes. executing its processor task using the binary data what it received from the cache memory. New electronic signals are originating and losing as per its task of processor. It means inside the processor, new 1 and 0 are generating. Right. New ones and zeros are generating. Right. Now write down as a new paragraph. Write down as a new paragraph. ආයි ලියන්න තියන්නේ නම මේ ලියලා මේක අඳින්න. ඈ? කොහොම තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ නවමි. නවමි නිකන් කට දෙයිලෙල්ලක් වගේ කරගත්තා මම ඒකයි කිව්වේ. හා? ලියන්න ඕන අහන් ඉන්න ඕන පාඩම් කරන්න ඕන. As per the generating of ones and zeros inside the processor, as per the generating of ones and zeros inside the processor, when executing some task, as per the generating of ones and zeros inside the processor when executing some task, found a method to measure the as per the generating of ones and zeros inside the processor when executing some task, found a method to measure the speed of the processor. Found a method to measure the speed of the processor.
found a method to measure the speed of the processor. Next paragraph, write down. As a first step, scientists introduced to calculate how many ones are originating per second. Scientists introduced to calculate how many ones are originating per second during the task of manipulating data by the processor. During the task of manipulating data by the processor. Then, by the next paragraph, right? Thereafter, as the second step, no, you have to start from a next paragraph. Start by a new paragraph. Thereafter, as the second step, scientists has substitute the one you have to write down one like this within inverted commas. Substitute the one don't say the, substitute one for the one clock cycle. 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 Next paragraph. The entire clock cycle equivalent to the entire clock cycle equivalent to
1 hertz. The entire clock cycle equivalent to 1 hertz. Next paragraph, write down. Finally, scientists found a proper standard method. Finally, scientists found a method to measure the speed of the processor. Finally, scientists found a proper standard method to measure the speed of the processor as hertz per second. Hertz per second. Hertz per second. Finally, scientists found a proper standard method to measure the speed of the processor as hertz per second. Within brackets, write down clock cycles per second. Hertz per second. Within brackets, write down clock cycles per second. Right. Next paragraph, write down. After that, quickly do it. Now the time has exceeded. After that, due to the advancements of the technologies, after that, due to the advancements of the technologies, this measuring pattern has changed. This measuring pattern has changed on